अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कल सुबह का टाइम था। सुबह उठते ही यहाँ पे ना पानी आता है हमारे फिल्टर का। तो मैं नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद ना ठंडा ठंडा पानी होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा चले सबसे पहला काम जो है ना घर का, वो इधर से स्टार्ट करती हूँ। ये कपड़े हैं। मैं अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही हैं ना तो आपको बताऊंगी, मैं इसलिए हाथ से धो लेती हूँ क्योंकि गर्मियों के कपड़ों के ना जितने मर्जी ब्रांडेड भी हो ना तो थोड़ा बहुत कलर उतरता ही है। इसलिए फिर मुझे मशीन लगा के दो दो ढाई ढाई घंटे गर्मी में कपड़े डालना निचोड़ना ये मुझे मुश्किल लगता है, बजाय इसके कि मैं डेली इधर ठंडा पानी आता है तो इधर मैं धो लेती हूँ। क्योंकि सुबह 7 बजे तक यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब छाँव रहती है, ठंड होती है। फिर उसके बाद आपको पता है धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मशीन लगाना मुझे मुश्किल लगता है। तो इसलिए फिर मैं ना यहाँ पे हाथ से ही एक एक बच्चों का सूट होता है, ईमान का, एक मुबीन का और एक मेरा। तो फिर वो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और जब बेडशीट वगैरह 4-5 इकट्ठी हो जाए ना तो फिर मैं जाके मशीन लगा लेती हूँ। उसमें फिर बड़े कपड़े जैसे सोफे के कवर वगैरह हो गए, पर्दे धोने हो, तभी मैं मशीन लगाती हूँ। अदरवाइज ये डेली की मेरी यही रूटीन है कि मैं उठते ही पहले ना पहला काम घर का यही करती हूँ कि मैं कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर पाइप लगा के कूलर धो के वहाँ पे पानी भरती हूँ। और फिर ये यहाँ पे ब्लू कलर का जो आप ड्रम देख रहे हैं इसको भी मैं भर लेती हूँ, क्योंकि हम खाने में पीने के लिए यही पानी फिल्टर का जो आता है ना बहुत ठंडा और मीठा पानी होता है। आप यकीन करें कि जो कैन वाले दे के जाते हैं ना उस पानी से कई गुना ज्यादा ये हमारा मीठा पानी होता है। तो फिर ये मैं भर लेती हूँ यहाँ पे, और इधर से ही डेली मेरे काम का ना स्टार्ट होता है। सम टाइम वीडियो बना लेती हूँ, सम टाइम मैं कहती हूँ कि चलो डेली के लिए यहीं से वीडियो स्टार्ट नहीं कर। तो यहाँ पे फिर जनाब कपड़े धुल गए थे, उनको मैंने तार पे डाल दिया और खुद फिर यहाँ पे मैंने कूलर धो के उसको भी मैंने भर दिया था। और यहाँ पे 2 गिलास पानी के मैंने पिए, मेरा दिल ठंडा हो गया। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। हवा ना भी चले ना तो यहाँ पे आपको पता है सुबह का मौसम वैसे ही अच्छी होता है, कमरों से ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे ना मैं कपड़े धो लूँ। यही मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि नींद पूरी हो चुकी होती है, नमाज कुरान पाक पढ़ के मुझे होता है कि चलिए आधा पौना घंटा मैं रेस्ट कर लूँ, फिर मैं योगा करती हूँ। उसके बाद मेरे घर के काम की जो स्टार्ट है ना वो मैं इधर से ही करती हूँ कि कपड़े धोए हैं, पानी भरा, ये वो करके टेरेस भी मैं साथ ही धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर सफाई वगैरह की जो भी बीच में भी सफाई करती हूँ। यहाँ तक तो डेली की रूटीन होती है। फिर बच्चों के उठने का कोई आजकल टाइम नहीं है क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं उन्होंने, इसलिए अपनी मर्जी से उठते हैं। मुबीन कभी 8 बजे उठ गया, कभी 9 बजे, लेकिन ईमान को उठाने से ही वो उठती है, वरना अगर उसको ना उठाऊं तो वो 1 बजे तक वैसे ही लेटी रहती है। तो मैं फिर उसको ना 10:30 हो गए, मैं उसको उठा के आई। मैंने कहा आओ नाश्ता कर लें। तो सिलेंडर भी ख़त्म हो रहा है और गैस भी ना चली जाए, तो वो फिर उठ के वाशरूम में चली गई। मुबीन ऑलरेडी नहा नहा भी लिया था उसने इसी ठंडे पानी से। तो यहाँ पे फिर दोनों बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया, खुद मैंने रोटी खाई थी सालन के साथ, वो मैंने पहले खा ली थी। तो यहाँ पे फिर 2-2 स्लाइस उनके मैंने गर्म किए और उनको दे दिया नाश्ता। तो यहाँ तक जो है ना वो फिर मेरा नाश्ता भी हो गया, सफाई भी हो गई, साथ ही फिर मैंने ना सालन आज जो बनाना था ना वो भी मैंने साथ ही रख दिया। यहाँ पे चना दाल माश जो है ना वो मैंने बनानी थी साथ में कीमा डाल के, तो वो मैंने बॉयल होने के लिए सुबह ही रख दी थी कपड़े धोने से पहले, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं जो भी चीज़ गलाऊँ इवन के पाए तक मैं ऐसे ही ना मतलब विदाउट प्रेशर ही मैं गलाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया था, बच्चों ने नाश्ता किया और फिर बाकी के इधर उधर के काम किए। फिर वो नाश्ते के बाद सफाई तो ऑलरेडी हो चुकी होती है नाश्ते से पहले, तो फिर ये बर्तन वगैरह धोने होते हैं। बर्तन सुबह को कम होते हैं, रात को उससे भी कम होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बर्तनों का काम है ना वो दोपहर में होता है। और किचन वगैरह शेल्फ, ये बैक साइड की टाइलें, चूल्हा वगैरह जो है ना वो दोपहर में ही मैं ज़्यादा नीट और क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर खाना भी बनाया होता है, उसके भी बर्तन होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट नाश्ते के बर्तन थे, तो मैंने कहा चले इन्हें भी फटाफट धो लूँ। तो मैंने नाश्ते के बर्तन भी धो लिए। बच्चे यहाँ पे अंदर बैठ के नाश्ता कर रहे थे और साथ में फिर मैंने उन्हें कहा नाश्ता करके पढ़ो। बच्चों को भी आजकल 2 टाइम पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि समर पैक एक टाइम करते हैं, दूसरे टाइम उसी को लर्न भी करना होता है। वैसे से तो ये था कि चलो जी शाम टाइम ट्यूशन होमवर्क करवा दिया और बस बच्चे सुबह टाइम ना घर से स्कूल से पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन आजकल छुट्टियां हैं तो मुझे लगता है बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। कहाँ 5-6 घंटे वो स्कूल पढ़ के आते थे और इधर 1 घंटा भी बैठना पड़ जाए ना तो उनको बहुत मुश्किल होता है। बस छुट्टी 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 की रट लगाई होती है।
اور پھر یہاں پہ بچوں کو بھی میں نے برتن دھو کے نا چولہا وغیرہ صاف کیا، سارا کچن صاف کیا، دھو دیا بلکہ میں ہفتے میں ایک دفعہ ہی بس کچن کو دھوتی ہوں، ڈیلی ڈیلی نہیں دھوتی۔ پھر اس کے جو نیچے کیبن ہے نا وہ لکڑ گئے ہیں، وہ بھی تھوڑے تھوڑے نا نیچے سے خراب ہو گئے تھے۔ پھر میں نے سوچا نہیں میں دھویا نہیں کروں گی، اب میں نے نا ہفتے میں ایک دفعہ ہی بس دھونا ہے۔ اور پھر یہاں پہ کچن بھی میں نے صاف کر لیا سارا، آج نا میں نے کچن بھی اوپر کیبن وغیرہ اچھی طرح میں نے صاف کیے تھے۔ مہینے میں ایک دفعہ اوپر نیچے والے کیبن کر لیتی ہوں، ہفتے میں ایک دفعہ کچن دھو لیتی ہوں، اور باقی چولہا شیلف وغیرہ آپ کو پتا ہے وہ تو ڈیلی کے ڈیلی صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ٹوکری کے اندر برتن ڈال دیا، آدھے گھنٹے بعد یہ نا مطلب ان کا پانی خشک ہو جائے گا، جو خشک ہو جائیں گے پھر ان کو ان کی جگہوں پہ کیبن میں جو رکھنے والے ہیں ان کو ادھر رکھ دوں گی، اور جو ادھر باسکٹ میں رکھنے والے ہوں گے برتنوں والی وہ ادھر رکھ دوں گی۔ ساتھ ساتھ دال بھی جو ہے وہ بھی گل رہی تھی، ساتھ میں نے پیاز ڈال دیا تھا، بس صرف میں نے قیمہ بھوننا ہے، اس کے اندر دال ڈالوں گی، اوپر سے تڑکا لگا دوں گی۔ اس طرح میرا جو ہے نا وہ دوپہر کا لنچ بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ اگر دال بنی ہو نا مسر دال، بچے ایک ٹائم بس روٹی کھاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم وہ کہتے ہیں چاول بوائل کر دیں، اور صبح ٹائم میں دال کی وہ جو مسی روٹی نہیں وہ میں بنا لیتی ہوں کہ آٹے کے اندر ہی ساری دال کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیتی ہوں اگر کھڑی کھڑی ہو، ادروائز اس کے اندر ڈال کے نمک ڈال کے ایکسٹرا میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالتی، تو اس کے میں ہلکے سے گھی لگا کے نا پراٹھے بنا لیتی ہوں۔ وہ بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور میں بھی بڑے شوق سے کھاتی ہوں۔ تو یہاں پہ پہلے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا نا، تو میں نے گھی نکالا تھا، اور میں نے پھر بتایا تھا کہ یہ جو گھی نکالنے کے بعد یہ جو چھاچ سی رہ جاتی ہے نا، کچھ اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، میں جو چھاچ ہی کہہ دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں گھی نکال لیا تھا، اور یہ جو چھاچ بچ گئی تھی نا، میں نے اس سے گھی نکالنے کا بھی آپ کو بتانا تھا کہ کیسے نکالتے ہیں۔ پھر میں نے یہ نا اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا، اور پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں۔ یہاں تک آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا، لیکن پھر نا نیکسٹ ڈے وہ میں نے نکالا تھا۔ تو اب اس ویڈیو میں نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا ریکیپ بھی دکھا دوں، تو تاکہ جو فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا تھا، اور ایسے پھر اس کو نچوڑ کے اچھی طرح میں نے اس بول میں نچوڑ لیا، اور پھر وہ جو پانی تھا نا وہ میں نے رکھ دیا فریج میں۔ یہ دیکھیں یہ پانی ایسے میں نے رکھ دیا تھا، اس کے اوپر صبح ٹائم یہ نیکسٹ مارننگ کا تھا ٹائم، تو یہ دیکھیں اب گھی جو تھا نا وہ سارا اوپر آ گیا۔ آپ کو پتا ہے فریج میں رکھنے سے پانی تو جمنا نہیں تھا، بس وہ جو گھی تھا نا وہ جم گیا۔ تو اس طریقے سے میں یہ گھی جو ہے نا پھر ایکسٹرا بھی نکال لیتی ہوں۔ کچھ لوگ اس کے اندر چینی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، لیکن موسٹلی بچے مجھے لگتا ہے یہ نہیں کھاتے، تو میں کیا کرتی تھی میں پہلے پھینک دیتی تھی، تو لیکن پھر مجھے کسی نے یہ آئیڈیا بتایا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، تو آپ بھی یقیناً ایسے ہی نا بسی کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح نچوڑ کے بول میں ڈال دیا کریں، اس کو 4-5 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا، اور پھر جب آپ نکالیں گے تو یہ دیکھیں گھی جو ہوگا نا وہ اوپر آ جائے گا، پانی نیچے رہ جائے گا۔ تو یہ اس طرح بھی آپ کو نا کافی زیادہ گھی جو ہے نا وہ نکل آتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے نا اچھی طرح جو ہے وہ گھی نکال لیا تھا، ان کے سائڈوں پہ بھی جمع ہوا تھا۔ جتنا بھی جمع ہوگا نا پانی وہ سمجھے گھی ہے، اور جو پانی ہوگا وہ نیچے ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے پانی تو نیچے نہیں نا جمنا تھا، جسٹ گھی جو ہے نا وہ ہی جم گیا تھا۔ تو میں اب ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں، اس کے اندر چینی وغیرہ بھی نہیں ڈالتی، کیونکہ سٹارٹ میں ڈال دیتی تھی، 2-3 دفعہ میں ڈالی، لیکن نہ مجھے اچھی لگی نہ بچوں کو۔ پھر بعد میں کیا کرتی تھی میں اس کو پھینک دیتی تھی چھت وغیرہ پہ۔ لیکن جب سے مجھے یہ آئیڈیا کہہ لیں یا ریسیپی کہہ لیں، اس کا مجھے پتا چلا نا، تب سے پھر میں ایسے کرنے لگ گئی۔ مجھے یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا لگا، میں نے کہا کیوں نہ آپ کو لوگوں کو بھی بتایا جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے نا فائدہ اٹھائیں۔ گھی اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے اس کے اندر کچھ ڈال کے، تو ویسے بھی وہ محنت ہی کرنی پڑتی ہے، تو آرام سے یہ دیکھیے اتنا گھی نکل گیا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا جو بھی پانی ہوگا وہ بھی میں نا ایسے نتھال لوں گی۔ اس کے بعد مجھے جانا تھا بازار میں نے کیا لینے جانا تھا، جب میں بازار سے آؤں گی نا تو پھر میں آپ سے نا شیئر کروں گی کہ بازار میں کیا لینے گئی تھی، کیونکہ اتنی زیادہ اتنی گرمی تھی، بازار جانا بھی میرے لیے ضروری تھا۔ کیونکہ کل نا ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میں نے کچن کے اندر اینٹیں وغیرہ رکھ کے آگ جلا کے پھر ناشتہ بنایا، تو پھر مجھے بہت ایسے نا کمی ہوتی تھی سامنے کو، مرد تو کوئی ہے نہیں، مبین جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اس کو میں کہیں باہر نہیں بھیجتی، تو میں خود بھی جاتی نہیں ہوں۔ آپ کو پتا ہے روٹی وغیرہ پہ ایسے ہوٹلوں پہ زیادہ جینٹس ہوتے ہیں، لیڈیز تو ہوتی نہیں ہے، تو میں بھی نہیں جاتی۔ تو ایسے مشکل وقت میں نے پھر انٹر رکھ کے، تو میں ایسے نا سال میں 2-3 دفعہ ہو جاتا تھا میرے ساتھ۔ میں تب کہتی تھی نہیں میں نا سلنڈر لے آؤں گی، پھر بس اگنور کر دیتی تھی نہیں اب ٹائم پہ پکا لیا کروں گی۔ لیکن آج بھی میں نے سوچا نہیں جو مرضی ہو جائے گھر کے کام روک دوں گی، آج میں نے سلنڈر لانا ہی لانا ہے۔ تو یہ دیکھیں پھر میں سلنڈر لے کے آئی، یہ میں تقریباً 4 کلو کا لے کے آئی تھی، 3 کلو میں نے اس میں گیس ڈلوا لی، تو اللہ کرے اب 1 مہینہ نکل ہی جائے گا۔
वरना बस इसका ये मसला हुआ करेगा कि गैस भरवाने के लिए मुश्किल होगी, फिर वहीं से रिक्शा करवा के ना तो फिर ले आया करूँगी। ये है कि चले बच्चे अपनी मर्जी से आए, नाश्ता कर लिया करेंगे, वरना ये होता था कि जो नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो, और गैस जाने वाली है गैस जाने वाली है। और बच्चे अगर बना के रख लेती थी वो खाते नहीं थे। मुझे भी वैसे ना 1 घंटा पहले भी रोटी मैं बना के रख लूँ ना तो मैं नहीं खाती। तो जहाँ साथ में मैं खुबानी मुबीन के लिए ये समोसा लेके आई थी। माँ समोसा नहीं खाती, मैंगो लेके आई थी, और साथ में एक बड़े कमरे में लगाने वाला एलडी बल्ब लेके आई थी। ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन मेन जो मैं गई थी ना वो मैं सिलेंडर की वजह से गई थी, क्योंकि कल जो मैंने मुश्किल टाइम निकाला ना वो मुझे पता है। तो कल ही मैं बार बार सोची जा रही थी नहीं मैंने जाना है, मैंने बस सिलेंडर लेके आना है। तो आज फिर मैंने हिम्मत की, गर्मी तो इतनी ज्यादा थी इतनी ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं फिर ना संडे था ना कल, तो 5 बजे गई बच्चों को फिर मैंने ना पहले पढ़ा दिया था। फिर मैं आई तो फिर मैंने कहा चलो कोई, जब मेरा काम हो गया ना मैं ले आई ना, मैंने कहा चलो शुक्र है। मुश्किल तो हुई, गर्मी तो थी, लेकिन ये है कि मेरा काम हो गया। साथ में फिर मैं ना ऑयल भी लेके आई थी ईमान के बालों में लगाने के लिए, साथ में ये छोटी छोटी चीजें लेके आई थी। बाजार में बिल्कुल इतना रश नहीं था ना, क्योंकि शायद शादियों का सीजन भी नहीं है। लोगों ने कपड़े भी जो पहनने वाले थे वो बना लिए हैं, बड़ी ईद भी गुजर गई, छोटी ईद भी गुजर गई। तो बस ऐवी ना मेरी तरह के मजबूर लोग ही थे जिन्होंने इमरजेंसी में कुछ चीजें मतलब जरूरी चीजें लेनी थी, वो ही थे। अदरवाइज एक होता है ना कि बंदा चलो थोड़ी सी चीज आज ले आए चलो फिर चली जाए। मुझे तो जरूरत भी पड़ी ना मैं नहीं गई, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, जितने बारिश वगैरह होगी ना फिर जाऊंगी। लेकिन बारिशों का तो कहीं मतलब दूर दूर तक चांस नहीं है कि हो, तो मैंने कहा नहीं ये काम तो जरूरी है ना। बच्चे फिर क्या है 9 बजे गैस चली जाती थी, बच्चे सुबह उठते थे 10 बजे को, 11 बजे मम्मा कम नाश्ता दे दे, मम्मा नाश्ता दे दे। अगर एक दो दफा मैंने बना के भी रख लिया तो उन्होंने खाया नहीं, जी नहीं हमने नहीं खाना, हमें फ्रेश बना के दे। तो गैस होती नहीं थी, मैं कहती थी फ्रेश कैसे बना के दूं। यहाँ पे फिर मैं जो चीजें लेके आई उनको एक साइड पे रखा, और फिर ना दाल पड़ी हुई थी ना, तो आके फिर मैंने ना जस्ट चावल बॉयल कर लिए। मुझे पता था बच्चों ने बस एक टाइम दाल खा ली है ना रोटी, तो अब वो ना नेक्स्ट टाइम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे फिर थोड़े से मैंने चावल बॉयल कर लिए, और ये था, इससे हो गया हमारा लंच। और नहीं लंच अभी नहीं किया था, जस्ट बॉयल किए थे, बच्चे सपारे पे चले गए थे। मैंने कहा चले ना जितना सिलेंडर के अलावा काम हो जाए ना उतना ही बेहतर है। अगर सिलेंडर ही यूज कर लूंगी जल्दी खत्म हो जाएगा तो भरवाने जाना भी मुझे ही पड़ेगा, और जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने चावल खा लिए थे। बच्चे फिर जब आए ना तो उन्होंने कहा हमें अभी भूख नहीं है, तो फिर उनके लिए मैंने रख दिए। तो उन्होंने फिर रात करीबन 7-8 के दरमियान में ना खा लिए थे। बच्चे दरमियान में रैपर वाली चीजें भी खाते रहते हैं ना, इसलिए उनको इतना नहीं होता भूख वगैरह। वैसे भी आजकल पता नहीं गर्मी है, बच्चे कहते हैं या तो राइस हो खाने में या फिर रैपर वाली चीजें। तो यहाँ पे भी शाम का टाइम था, मैंने कहा अगर खाना नहीं खाना ना चावल, तो सपारे से वो आए थे, मैंने कहा चले खुबानी और मैंगो जो है ना वो खा लो। वो भी कह रहा था मम्मा मुझे जूस बना दे, तो लेकिन लाइट ऑफ थी तो मैंने फिर उसको जूस नहीं बना के दिया। मैंने जस्ट उसे एक एक दो दो मैंगो दे दिया, साथ में थोड़ी सी खुबानी दे दिया। ऐसे 1 घंटा डेढ़ निकल गया, फिर 8 बजे उनको मैंने खाना दिया। खाने के बाद में ये रूटीन होती है कि जी बस वॉक पे जाना है, दही जमाना है, नमाज पढ़नी है। ये शाम के भी जो ना 2-3 काम है ना वो तो रेगुलर करने ही करने हैं। नमाज रात की, इशा की, और वॉक, और फिर बाद में जी दही जमाना वगैरह, चूल्हा साफ कर, ये कर वो कर। बस 11 तो एम ही बज ही जाते हैं, जितनी मर्जी स्पीड से मैं काम करूँ ना। ये कभी कपड़े फोल्ड करने वाले रह गए हैं, कभी वो रह गया काम, कभी ये रह गया। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।